gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM ang mukaron hatod ang mga maudlalong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga balita. Maayong hapon mi sa Miss Oriental, tibok nasod, ingon man tibok kalibutan nga naabot sa atong sibiyahan. Adlang Biyernes karon, Abril 10, tuig 2026. Nakapaminaw kamo sa Miss Radio 87.5 News FM, kininyong tigbalita, Miss Or Step Berganyo, alang sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Kini man ang unang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Ariana Sabalenka dili na modula sa Stuttgart Open og Alex Yala nag-focus karon sa Stuttgart Open main draw. Sa Celebrity Balita. Miss Universe of Philippines 2026 coronation adunay bag-ong petsa o Kailin Alcantara nang hatag og hinabang sa mga jeepney drivers. Alam sa balita sa negosyo. Duty Free Philippines nagpahigayon og massive sale og unom ka individual dakpan sa 3.5 million pesos nga oil spill ferrage sa Laguna. Sa balita, kawas sa nasud. Meta gipaila ang News Park og Strait of Hormuz. Gisirado pag-usab sa Iran. Sa balita, sunod sa nasud. 8 billion pesos nga pondo alang sa mga proyekto og estudyante gipagawas na ni PBBM o paghatag diskwento sa pamasahe og fuel subsidy masinati usab sunod semana. Sa balita sa rehiyon. Animal mass vaccination sa Camiguin nagpadayon. Bukidnon naguna sa palay o corn output sa Northern Mindanao. Dugang balita sa rehiyon, top 9 most wanted person sa kasang murder sikop sa Kibawi o presyo sa mga palaliton gimonitor sa Mambahaw, Camiguin. Alam sa balitang lupaan. Libuan ka mga USTP non-regular workers makakuha sa SSS coverage o benting bigas rollout sa Miss Or nagpadayon. Dugang balitang lokal, anti-drug awareness campaign sa Alubihid gihingusgan og deputization training for fish warden gipahigayon sa Magsaysay. Sa pulis, balita. Hustisya gisinggit karon sa babae nga gihit and run patay sa usa ka private vehicle sa Candies sa Magsaysay, Miss Or. High value individual sikop sa drug bust sa CDO. Og SK chairwoman nga lakip sa ngilngig nga bangga sa Pangpangon Talisayan nakabsan sa kinabuhi. Balor 41 milyones ka pesos sa smuggled nga diesel nasakmit sa kadagatan sa Miss Or. Og top 1 most wanted sa kasong rape sa Region 10 nasikop sa NCR. Dugang pulis balita, duha ka drug personalities tiklo sab sa bypass sa Villanueva. At ang mga detalye niini sa atong pagbalik, uman sa pahinumdum.